ऊपर बैठे।
ये सीन कितने प्यारे हैं ना। ओह खा लिया वाह खा लिया। आ जाओ चलो, गए अब तो गए, चलो। मजा है। वो झील भी है इधर यार। हैं? झील भी है। अभी हम कहाँ हैं? अरे वो ना उसमें वो है ना। हम कहाँ हैं? बहुत बड़ा है। गंदा है ना, बहुत बड़ा है। सारी चीजें। चल टाइगर देख के आते हैं। बहुत बड़ा है।
उसमें कितना अच्छा दिख रहा है टाइगर। आवाज में तुरंत तितली आ गई। देखो चाकू आ गया। तो फोन में देखते हो ना टाइगर को मुंह खोला हुआ है। शेर खान, शेर खान। ये तो मॉल आता है, प्रोटीन है। टीवी में आता है। रियल लग रहा है ना लड्डू? हाँ। टीवी में आता है वही है ना? टीवी